живу в Ставрополь-Польском крае. 24 числа, прежде чем, чтобы зарегистрировать, я 3 месяца ждала. 24 числа меня с рейса сняли. Вот, как мне уехать? У меня внук. 3 числа у него заканчивается загранпаспорт. 1 числа нам в школу. Как нам улетать? Что над нами издеваются? Я уже 5-й раз, меня никто не принимает здесь. Как нам улететь? Почему таджики могут на родину уехать, а мы нет? Вот такие дела. Вот буду спать здесь и жить, пока не умру. Значит, из Москвы отправляют меня. Таджикистанцев вывозят, а россиян отсюда не вывозят. Так же тоже нельзя. Это издевательство над людьми. У нас там дети несовершеннолетние. از نماینده‌های سفارت کسی نبرآمد چی یگان کس نمیبراید ولی ما تماما اهمیت نمیدیم گوش نمیکنن ما уже 6 ماه اومده رفتیم من خودم بیمارم اپراسیای سر گرفتگی من باید با ریابیلیتاسیون رفتن در کره من باید کوشش کنم که روم رسم به خونم و خش و فرزندایم من دیگر طاقت ندارم کوشش میکنم من بلیط داشتم بلیط منو گرفتن موندم ما چیکار کنیم ما هر روز اومده رفتیم کمک فکری مویم کنن مویم بیماریم شما در روسیه کدام نزدیکاتون هستند شوهرم هست اونجا و اویله هست اونجا و ما مهمانی اومدیم خیلی فهمیدیم که پاندемия 6 ماه رفت من госуслугой من 6-й месяц уже никто не отвечает никто даже нам не звонит извините пожалуйста мы тоже люди мы хотим домой все. شما بلیط собрались все граждане России. Рахмонова Зухра. Мы میخوایم به خونه Кредиты надо платить. Вот услышьте меня, я сейчас вам подробнее скажу. Я недавно приехал, не от хорошей жизни, у меня отец умер. Я прилетел сюда. Мне сказали 1 числа. 1 числа я приехал, сказали 10 числа. 10 числа приехал, сказали 11 числа. Я говорю, я гражданин России. Они мне объясняют по домофону говорят, у вас есть двойное гражданство, я с 93-го года живу в России, у меня семья, дети, подсобное хозяйство. Владимир Владимирович Путин всегда говорит, в первую очередь надо помогать тех людей, которые у них есть подсобное хозяйство. У меня животные там, а я сейчас не знаю, что делать. У меня там дети еще, кроме этого. Кроме этого, тут есть женщина, которая 5 детей, вот она плачет, ходит. Можете у нее спросить, ребята. Чартерный рейс из Таджикистана летает. Благодаря Таджикистану все народ отсюда едут сюда. А отсюда никто нас не забирает. Вот у меня вопрос еще к другому. Через Турцию мы можем лететь. Почему мы можем лететь через Турцию? Почти по 90, по 100 тысяч рублей давать. Билеты стоят почти 100 тысяч рублей. Нет, зачем так дорого? Госуслуги говорят, у меня госуслуги тоже есть. У всех народов есть госуслуги. در کدام شهری روسیه هستید؟ 4 نفر فرزندتون. یگان دخترتون گذاشتون؟ دختر 18 سالی هم همونجا با ماشین زد هلاک شد. 24 ایول با 31 آگوست با آورم ما. شما جسدی 31 ایول با آورم همونجا گل کردم. گشت رفتم در کد 4 نفر فرزندم اونجا موندگی. خورده ها دوینه اشکی 1 سال حاله. با نزدیک مکتب سر میشه. نمیدونم چیکار کنم ما. شما چی بلیط گرفتید؟ نه بلیط نه. گفتن که نیست. نیست میگن؟ اونجا با هیچ کی نیست که بچه‌ام نگاه کنن. من گفتم ریس نیست میگم. که روک شده شد بعد میری. من اجازه وقت ندارم اونجا با. Он каса جواب نمیتیاد. نیست самолет چیکار میکنه شما اجابه двойное гражданство داره. типа того همه اجابه خونه دارد در دارد. من лично квартирай съем میدم. همه مردم کвартирай съем میدم. من جابور و دلافروز. جابور و دلافروز. در دوشنبه زندگی میکنید؟ پنجکیل با. در پنجکیل. من رجیستر من گражданин Россия. اینجا временно اونجا دخترم آوردم و اینجا پرپیسکا دارم، خانه دارم. 4 نفر فرزندم اینجا نگاه میکنه که آدم خودش نیست. آیا پنجکیل به خاطر فهمیدن همین وضعیت که چگونه میتونین رویم به اینجا آمدید؟ در دوشنبه زندگی از پنجکیل آمدید؟ چند روز شد اومدن در اینجا چقدر وضع؟ уже 4 روز همچی سادگی ما. منتظری پاسخ هستید؟ هیچ که جواب نمیدید، بیرون نمیبره، جواب نمیدید. میگن که ریس نیست. کی بابرش کردن نمیدونیم ما. اینجا در میکروفونای کشتگی.
داومات چی می‌داره نمی‌دونم چی گفتن داومات اینجا بهش نیست من کی زندگی می‌کنم اونجا بچه‌ام دا اونجا موندگی ма ҳар рӯз ака мебиём мерам ма 4 та гудак дорум уҷада ма ҳар рӯз ма бояд Россия равум ака иҷада ма квартираи сеюминда зиндагӣ дорум ранги нами мардум просто ришат кардан дар кора ё барам мо ё ки бугӯян ки не намебарем тамом чарт нересо челестукя نام فامیلیتون چیه؟ نام فامیلیتون номи ман бароти Хурам Ашурович شما Домофон отключен дома. отключен? Да. Потому что ничего, вот никакого звука, никакого голоса, ничего нет.